Happy Friday! Hi! Say hi. Hi! Say hi. Say hi sa... Hi! Hi guys! Thank you! Hi guys! Hello! Happy Friday sa tanan! Happy Friday! Mayong gabi dahil sa Pilipinas. Guys, today's vlog is, guess what? Na-package ni abot sa among door. Now lang yun, and then naka-receive me box! Yay! So today, thank you kung kinsa may nag-send sa among box. Thank you sa our blessing amabot kinsa man ka. Kay first time may nakadawat og box gikan avid subscriber daw kuno siya sa The YC Family's Vlog. Thank you very much. Thank you, a million thanks kung kinsa may nag-send. Say hi! Thank you! So, karon panta guys, unboxing thingy kung unsay sud sa mahiwagang box. So first, may naa sa box. Muna guys, ang box na niya sa mong door ganina. So, atong tanawon kung unsay sud niya. So, thank you good guys. Salamat good guys kung kinsa niya. First sa box is tadan! Na spaghetti! I miss spaghetti. So, makaluto na kong spaghetti ala Filipino style. Dili ala Dutch style. So, spaghetti. Wow! Thank you good guys. Kung kinsa manoy. Salamat good kayo. And then, chocolate. No. And then, chocolate again. Thank you, good. Salamat na marami. Kung kinsa may nagpadala ani. Hershey's. Thank you. Salamat. Pancit canton. My favorite. So, pancit canton guys. Pancit canton. Chocolate. Rolo chocolate. So, another pancit canton. And then, kisses. Guys, thank you good kayo. First time din kadawat ang package. Gigan sa mo. Avid subscribers. Kung kinsa man mo. Message. PM me. Pancit canton. Si Gabi nagkuha na siya pancit canton. Chocolate. Thank you good guys. Ano ni? Ginataang munggo. Ginataang. Guys, Filipino product. Thank you good. Chocolate. Another chocolate. Uy, matambok si Bidanay. So, chocolate. And then, chocolate. Kisses. Thank you good guys. Kung kinsa man ka. Thank you. Ang Ginoo magbalos kanimo, kaninyo. Uko kasabot. O kinsa. Ginataang munggo. And then, pancit canton. O Reese's chocolate. So, thank you. Thank you kaayo. Dapat shoes. Yay! Shoes ni Gabi. Nice. Thank you. Thank you very many. First time ko guys nag-unboxing o padala may kailakin sa shoes. Thank you. Thank you very many. Napay M&M. Hi, thank you good guys. Thank you good. Oh, pancit canton. So, mo to'y sold sa box. Yay! Avid subscriber to the YC Family's Vlog. Yay! Thank you good. Thank you. Iabot lang ni siya karon nang gyud sa among door. Natingaming duha ka bana o kinsa. Who? I don't know who. So, thank you. Thank you sa nagpadala. Ang Ginoo magabalos kung kinsa man ka. Thank you good kaayo sa surprise nga ning abot sa amo today.
We don't know kung kinsa ka, but I know God is watching. So, thank you guys for today's vlog. I hope okay tantanan. So far, ang weather dito sa inyo, guys, kahit uwan. So, uwan. Gahapon po uwan. Karon po uwan. But still safe tantanan. Be safe. Amping. Amping tahay. Say hi. Say hi. Say thank you. Thank you sa package. Thank you. Kung ginsan man. Hi. May gabi sa Pinas. Okay na ba tantanan sa Pinas? Si Gabi okay ram. Nag-long sleeve na po si Gabi kay uwan. Yay!